Boa tarde a todas e a todos. Hoje nós temos a grande honra e o prazer de receber um convidado extremamente importante, né? O professor Antônio Batro. Nós todos somos muito gratos a ele, né? Pelo Dicionnaire de Epistémologie Génétique, que no Brasil foi traduzido como Dicionário Terminológico de Jean Piaget. Eu acredito que todos aqueles que estudam Piaget se aproveitaram muito desse trabalho do professor, né? E entre outros também, né, do pensamento de Jean Piaget, né? Aqui, aliás, tem uma parte interessante sobre Piaget e a filosofia, né, dado que o nosso grupo é de filosofia e epistemologia genética, que eu recomendo a todos a leitura. Eu fazendo uma pequena apresentação do professor, apesar que o nome dele dispensa apresentações, né? O professor é médico e psicólogo argentino, obteve o grau de médico na Universidade de Buenos Aires em 1957 e doutorado em medicina em 1985 pela mesma universidade. É doutor em psicologia pela Universidade de Paris em 1961 e de estudos de lógica matemática na Universidade de Friburgo, na Suíça, em 1962. Ele foi membro, né, do Centro Internacional de Epistemologia Genética, dirigido por Jean Piaget, e também foi diretor associado da Escola de Altos Estudos no Laboratório de Psicologia Experimental e Comparada da Universidade de Paris, e foi professor visitante na Universidade de Harvard. E é membro também da Pontifícia Academia de Ciências e da Academia Nacional de Educação da Argentina, né? Então, com grande honra, nós convidamos ele, então, para fazer o nosso seminário do Grupo de Filosofia e Epistemologia Genética. Temos aqui conosco também a professora Zélia Ramose Chiarotino, né? E, sem mais, eu passo a palavra para ele, lembrando que ele vai nos falar em castelhano, né? E o título do seminário é La Ciencia es Amistad, el camino hacia la conectividad como derecho humano. Sem mais, eu passo a palavra para o professor. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y espero hablar claro y seguramente voy a repetir algunas cosas que ya dije, pero quiero leer algo que he escrito recientemente sobre los desafíos de la era digital. Desafíos de la era digital. Y voy a comenzar con una frase que me impactó mucho del Papa Juan Pablo II, que dijo: el hombre puede perecer, morir, por efectos de la técnica que él mismo ha desarrollado, pero no a causa de la verdad que descubre por la investigación científica. Es muy claro esta separación. La investigación científica busca la verdad. Y después, cuando pasa a la técnica, estos descubrimientos, por ejemplo, la energía atómica, se puede utilizar para mejorar la salud de la población o para matar a millones de personas con las bombas atómicas. De manera que me parece que esta introducción del Papa Juan Pablo II es muy importante. Pero también el Papa argentino Francisco nos dijo últimamente: los desafíos están para ser superados. Los desafíos siempre están y las culturas se están cambiando. Bueno, yo me he dedicado, como tengo esta doble, una formación bastante compleja, porque me recibí muy joven de médico. Creo que era el más joven de la Argentina, a los 21 años, creo. Y inmediatamente me fui a estudiar a París medicina. Quería hacer un doctorado en medicina en París. Y no me gustó la Universidad de Medicina de París. Y me fui a la universidad, a la Facultad de Psicología, con Paul Fess, que fue mi maestro.
que fue un hombre absolutamente extraordinario. Y allí trabajé muchísimo, especialmente en movimientos oculares y cosas relacionadas también con las matemáticas. Eso fue después de una formación filosófica que en ese momento se daban en Freiburg, en Suiza, en la universidad, que los cursos, varios de los cursos se daban en latín. Se daban los cursos en latín. Era increíble. Había, por supuesto, muchos cristianos y sacerdotes que iban a estudiar allá. Pero filosofía tuve de maestro a un famoso lógico matemático llamado Bohensky. Bohensky fue mi maestro. Y bueno, ¿qué hizo para tomarme examen? Me dijo, venga a mi monasterio, pues vivía en un monasterio. Y tiene una biblioteca impresionante, sacó un libro de Whitehead y Russell, en principio matemática. Y me dijo, demuéstreme este teorema. Y yo también se lo demostré, y dijo, está aprobado. Pero un amigo mío le pasó lo mismo, y dijo, Bohensky le dijo, yo me tengo que ir ahora a München, en auto, yo lo llevo y le tomo el examen en el auto. Y así fue. Y cuando terminó el examen dijo, está aprobado, puede bajarse. Y lo dejó en la mitad del camino. Esas historias interesantes de la vida de muchos personajes dedicados a las ciencias. Pero a mí siempre me impresionó trabajar con personas con discapacidad. Porque uno de mis primeros trabajos fue con un chico, un niño de 3 años, Nicolás, de nombre argentino, que se estaba muriendo de una enfermedad cerebral y le tuvieron que extraer la mitad del cerebro y se quedó solamente con el cerebro izquierdo, con la mitad del cerebro. Y bueno, mucha gente pensaba que no podía hacer nada con eso. Y le sobró cerebro para toda su vida, porque lo educamos de tal forma, y eso con ayuda de mucha gente, que pudo hacer toda una carrera y se distinguió especialmente en la pintura. Es un gran pintor, extraordinario pintor. Y tengo una de las pinturas, le voy a mostrar. Esta pintura se la regaló al Papa Francisco, son unas mariposas. Son las mariposas del alma. Eu acho que talvez tenha que subir o quadro um pouco. Esa pintura la hizo Nico. Es un extraordinario pintor, notable. Y esas son las mariposas del alma. Que es todo una especie de poema que las mariposas del alma están presentes en toda nuestra vida. Así que trabajando con personas con discapacidades, y yo era profesor en la Universidad de Harvard, y una de mis alumnas dijo, bueno, yo puedo hacer un trabajo con Half a Brain is Enough, pero con un chico que le falta el cerebro izquierdo y otro que le falta el cerebro derecho. Y lo logró hacer. Y entonces era muy interesante verlo a Nico, por ejemplo, era campeón de esgrima. Hacía esgrima con la espada. Y se ponen 2 personas, una enfrente de otra, discapacitados, que no pueden moverse,
en 2 asientos separados por una barra transversal en el suelo que no se puede mover, y ellos tienen que moverse de esta manera para tocarse con la espada. Esa es una... Y fue campeón de España de eso. Una cosa extraordinaria. Y sigue produciendo, no me encuentro. Después estudió y trabaja en un banco en Madrid. ¿Se imaginan? Un chico con medio cerebro, un muchacho ya grande. Así que esas, digamos, trabajar con personas con discapacidad es un mundo sumamente interesante, porque si logramos hacer algo allí, en ese extremo, podemos imaginar lo que se puede hacer en los otros extremos. Por ejemplo, los que están súper capacitados. Hay jóvenes que ya se reciben, terminan la facultad a los 18 años. Aparecen por todas partes, en todas partes del mundo. Y eso me parece, esa precocidad, me parece que está ahora siendo más común porque todo el mundo está conectado con las redes sociales. Y al estar conectado, aumenta mucho la disponibilidad y el acceso a temas interesantísimos. Y muchos están haciendo trabajos que eran imposibles de imaginar. Últimamente me llegó un libro que publicaron en Australia, en una pequeña universidad. Y bueno, se pusieron en contacto conmigo y bueno, yo escribí ahí un artículo y me llegó ese libro. Pero ¿quién hubiera dicho que una pequeñísima universidad que nadie conoce se hubiera lanzado a hacer ese libro que está publicado magníficamente? Le voy a mostrar la tapa. Bueno, ahí se ve al revés, ¿no? Pero esto es una pequeña universidad y este libro está publicado en Brill, que es una de las más antiguas sistemas de edición del mundo, que está con base en Bélgica, en Estados Unidos, en Inglaterra. De manera que a mí me gustaría transmitir en esta charla mucho optimismo, porque estamos viviendo un mundo que hay guerras terribles como en Ucrania, en Israel y Palestina. Bueno, es cuestión de leer algunas cosas que me están llegando. Yo conozco muy bien Israel y Palestina. Yo he estado en Gaza trabajando en una época, en Israel muchísimo. Tengo muy buenos amigos. Además, en Israel tenemos 2 premios Nobel y una mujer, Ada Ronat, y Aaron Chikanover, que son premios Nobel. Es un país tan pequeño como Israel, que es una pequeña provincia, debe ser menor que cualquier estado de San Paulo de Brasil. Y sin embargo, se han logrado hacer cosas realmente allí formidables. Yo quiero insistir en esto, me gustaría ahora abrir un poco la discusión, porque la facilidad que se tiene de ir de un lugar a otro, de ir a una universidad, de cambiar, de conseguir subsidios, cuando se empezó el proyecto de una computadora por niño, o LPC, One Laptop per Child, con Nicolás Negroponte en el MIT, que la idea era regalar una computadora, eso lo hizo muy bien en Uruguay. Bueno, y en Brasil hicimos también mucho, también en Araraquara, Curitiba, en muchos lugares, en Río Grande do Sul. Eso hace décadas. Eso fue realmente sumamente importante. Después otras cosas que se van ligando,
que es, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Ettore Majorana, que está en Sicilia, que es uno de los lugares más lindos del mundo para mí. Está en una extremidad de Sicilia. Y bueno, allí tenemos, lo dirige Antonino Zichichi, que es un famoso matemático y físico italiano, ya pasó, digamos, de su edad. Lo hizo, pasaron varios premios Nobel por allí. Porque la atracción es estar en comunicación. Entonces, nosotros, los que somos miembros permanentes, lo que hacemos todos los años, hacíamos ahora, después de COVID, paramos todo eso, nos reuníamos ahí una vez por año, prácticamente una semana. Y en esa semana, aunque ustedes no lo crean, estaba todo pago. Íbamos a comer a tal restaurante, pago, no pagábamos nada. Íbamos a visitar tal museo, no pagábamos nada. Era una cosa absolutamente extraordinaria, la obra de Zichichi, bueno, a donde también invitó a muchos premios Nobel a trabajar. Son cosas extraordinarias, ¿no?, que pasan en el mundo contemporáneo y que se están repitiendo de otras formas. Esta forma de comunicación es una de ellas, pero con el movimiento la gente hace un viaje de 2 días. Yo, por ejemplo, ahora tenemos una reunión en el Vaticano, en la Academia Pontificia de Ciencias, y bueno, y la reunión son 2 días, y van gente sumamente interesante, y bueno, y los que pueden ir, van, y si no, se hace por Zoom, pero lo lindo es estar allí, lo lindo es estar en Roma, y caminando por esos jardines maravillosos. Bueno, y ahora que tenemos nosotros un papa argentino, Francisco, bueno, cuando era cardenal, yo me acuerdo perfectamente, lo hicieron cardenal, volvimos juntos en el avión, y él me dijo, me pusieron en business, me paso a turista para estar con usted. Eso no existe, es dejar de tener una cama, dormir en business y pasarse para charlar con un muchacho que estaba ahí. Y bueno, esa movilidad también social me parece también muy importante. No hay diferencias. Las diferencias existen siempre, pero hay mucho respeto por la diferencia, pero hay mucha amistad. La ciencia es amistad. Creo que he escrito bastante sobre eso. La ciencia es amistad. Y eso hay que repetirlo constantemente, porque la ciencia nadie lo puede hacer sola. Siempre lo tiene que hacer en contacto con alguien o referirse a alguien que trabajó en el tema. Así que más o menos era lo que quería transmitir hoy, un mensaje de optimismo. Así que abramos la discusión. Azélia, ¿qué dices? Eu concordo 100% com o Antônio que a ciência depende da amizade, né? Porque as relações que nós estabelecemos durante o nosso percurso são fundamentais, né? Os amigos que nós conseguimos. Bom, eu tive a sorte, né, de, aos 19 anos, já ser aluna e, pode-se dizer, considerar o Gilles Granger meu amigo, né? Então, isso foi fundamental, porque ele me apresentou a várias pessoas, foi ele que me introduziu em Genebra para conhecer Piaget, em Helder, e depois conheci também o professor Jean-Blaise Grise. Eu gostava demais do Grise, né? E Antônio, eu não sei como é que ele caiu aqui. Eu só sei que eu não conhecia ninguém, e ele veio fazer uma conferência em São Paulo. E eu fui assistir, assim. Aí ficamos amigos imediatamente,
E todas as vezes que ele veio ao Brasil, né, nós nos comunicamos e depois chegamos ao cúmulo. Vou contar isso, Antônio. Chegamos ao cúmulo de ele me aconselhar a ir para a Itália, na Sapienza de Roma, fazer um pós-doc, e eu fui, e ele é que ficou me substituindo na USP, porque ele tinha um trabalho, era em Araraquara, seu trabalho? Sí, Araraquara. É. E ele ficou me substituindo. Então, me perguntavam assim, mas você não tem medo de perder o seu lugar? Porque, afinal de contas, o Batro é um personagem internacional, né? Como quem diz, mas você não chega no nível dele. Né? Mas não houve nada disso, claro. E é muito importante as pessoas que você vai conhecendo, um apresenta o outro apresenta o outro, né? E aí você tem reuniões, e no nosso tempo, né, Antônio, não existia nada de online, né? Nada disso, reuniões, eram todas reuniões pessoais. Eu me lembro que nós nos comunicávamos por carta, né, Antônio? Sí, sí. Por carta. O Grise também, o Grise me escrevia cartas, várias cartas, Granger. Então, essas pessoas todas fazem com que a gente evolua muito na vida, né? Não há Claro, que se dúvida nenhuma. comunicaba pelo telefone era Jean Piaget. Sim. Piaget tenía muchas características. Una de ellas era que escribía todo a mano. No usaba nunca una máquina de escribir. Así que todos sus manuscritos... eu estudei os manuscritos dele, viu, Antônio? Estudei os manuscritos com uma bolsa da Universidade de Genebra. Claro. Claro. E quando a Universidade de Genebra me deu essa bolsa, então, me deu essa bolsa por causa do Jacques Monest, né? Que era um outro amigo nosso. E aí, com essa bolsa, eu fui estudar os manuscritos, porque ele não escrevia à máquina, nada. No. Él no tenía. Le voy a mostrar una foto. Eu tenho aqui também os manuscritos dele aí na minha gaveta. Porque o Xerox da Suíça não apaga. Este es el escritorio de Piaget. Y él me dijo, la única vez que me enfermé en mi vida fue cuando lo quise arreglar. Así que lo dejo siempre así. Hacía un lugarcito y tenía ahí todas sus cosas. Era un personaje notable, de una gran sencillez, muy interesante. Tengo tantos recuerdos de él, ¿no? Conmigo fue sumamente amable porque me invitó a ser miembro de la academia del Centro de Epistemología Genética. Trabajé muchos años ahí, incluso una parte directa, nos instalamos con mi mujer y una hija, mi hija mayor un tiempo también ahí. Y era muy interesante la vida de Piaget. Las reuniones internacionales que organizaba, especialmente Seymour Papert, que era uno de sus preferidos, un genio de las matemáticas, con Manuel Minsky hicieron la gran renovación de las computadoras en el MIT. Pero volviendo a Piaget, Piaget era de Neuchâtel y era biólogo de profesión, biólogo. Se dedicaba a los moluscos y tenía toda una colección también de plantas en su casa. Y me acuerdo una vez, le voy a contar una anécdota muy linda, nos llevó a ver su reloj, el reloj que tenía de sus abuelos, que quería
en la empresa Piaget, que es una de las más importantes de Suiza de relojes, quería controlar, una vez por año lo llevaba. Y el chofer que conducía era un estudiante de Piaget, y yo estaba también en el automóvil. Pasamos, el muchacho estaba tan nervioso que pasó un feu rouge, un semáforo en rojo, y la policía lo detuvo. Dijo, tiene una amanda, tiene que pagar aquí una cosa para seguir andando. Y Piaget bajó la ventana y le dije, discúlpeme, señor policía, este muchacho es alumno mío y tiene la obligación de estar distraído. ¿No es interesante? El policía hizo la veña y lo dejó pasar. Todo el mundo conocía a Piaget. Era un hombre realmente extraordinario. Y muy sencillo, hacía una vida sumamente sencilla. Se pasaba un par de meses en la montaña solo, en una choza que tenía. Ahí escribía sus libros, todos manuscritos. Y las reuniones que hacíamos en Ginebra con gente de todo el mundo eran absolutamente extraordinarias, inolvidables. Y lo más interesante, y acá termino las anécdotas, está enterrado en el famoso Cimetière des Rois, que es el viejo cementerio de Ginebra, el Renacimiento, creo. Y bueno, allí está la tumba Piaget, es un jardincito, nada más, que ni dice Piaget, es un número, el número de la tumba de él. Y al lado está otro personaje argentino, que es Jorge Luis Borges, el gran escritor, que murió en Ginebra también. Y Borges tiene algo en sánscrito, por supuesto, escrito, en lo que le interesaba esas cosas. Ese mundo tan especial de esas personas sobresalientes, haber tenido un contacto con ellos, es importante porque nos muestra otra realidad, que es la realidad de esa gente que está cambiando el mundo. Son muy pocos. Son realmente pocos los que están haciendo cambios que son radicales. Y estar en algún momento trabajando con ellos nos demuestra que están en otra escala mental. No sé cómo explicarlo, pero la diferencia entre una persona inteligente y un genio es enorme. Momento. Puede ser muy inteligente, pero no ser un genio. Pero los genios son muy raros, pero tal vez algunos de nosotros hemos conocido algunos genios. Eso es lo que quería contar. Disculpen todas estas anécdotas, pero creo que são interessantes. Eu achei muito interessante essa dupla conexão, né, entre a amizade e o saber. Mas talvez eu gostaria de fazer um ressalvo hoje em dia, até pela forma, aliás, que a nossa sociedade tem sido, né, quer dizer, uma sociedade até individualista, e salientar que essa amizade, e eu acho que o senhor concorda comigo, isso que eu gostaria de ouvir, que é uma amizade de outro nível, né? É uma amizade intelectual, é uma amizade de valores humanitários e intelectuais, né? Que levam justamente as pessoas a se gostarem por compartilhar esses valores, né? E a se ajudarem, porque todas estão imbuídas, né, de um mesmo ideal, de um mesmo grande ideal, né? Talvez um pouco isso que falte, se não a nossa sociedade, pelo menos as nossas propagandas, que ao contrário, né, fomentam um individualismo extremamente grande, né? Então, é muito bom ver o seu testemunho
E mais, né, salientar o quanto isso é real e importante no desenvolvimento, seja individual, seja da humanidade, né? E que talvez nós devêssemos, serve como exemplo, né, de como seguir, né, num caminho maior, né? Eu achei muito interessante, gostaria de comentar isso, por isso falei um pouco. Ricardo, eu gostaria de acrescentar uma coisa interessante, porque eu tenho a impressão, né, não sei se é verdade, mas quando nós não tínhamos todos esses meios de comunicação, celular, computador, lives, etc., a gente se comunicava por carta, mas as pessoas eram muito altruístas. Você veja, quando eu conheci o Antônio Batro, né, ele me ajudou muito. Ele logo foi me dando pessoas com as quais eu poderia me conectar, né? Me apresentando pessoas em Roma, com quem o Domingos Parisi, com quem eu trabalhei lá no pós-doc, né? Então, as pessoas eram altruístas. Eu não sei se era só ele que era tão altruísta assim, né? Mas eu não vejo muito isso hoje, sinceramente, honestamente. Não vejo. Não vejo nem interesse das pessoas de conhecerem os outros e nem muito interesse das pessoas que conhecem muita gente apresentarem a outros, né? Não vejo isso. Lembra aquela reuniãozinha que nós fizemos na minha casa, onde tinha o Antônio, você, né? Outros colegas? Sí. Era uma coisa que é difícil. Você teve outro professor que te apresentou alguém do nível do Antônio Batro? Eu me identifiquei um pouco com a história dele. Assim, a bem da verdade, eu costumo dizer que eu não tive professores, eu tive mestres, né? Mas foram mestres escolhidos, né? Então, é justamente talvez esse valor maior, né? Pelo conhecimento, pela um outro uma outra atmosfera, né? Um outro modo de ver o mundo, e sempre assim, a gente sempre foi muito amigo nessa amizade científica, né? Científica, Mas não filosófica. só, né? Lembra-se quando nós fomos jantar com ele, que nós cantamos A Jardineira? Eu lembro. Eu acho que o Granger estava junto também, não? Hein? O Granger estava junto também, não? Não, o Não? Granger dessa vez não estava. Tá. Não. Mas cantar Jardineira... Não, o Granger não pôde ir, ele estava cansado. A gente combinou, era uma aula do Granger, a gente combinou de ir e ele justamente declinou porque ele estava cansado por causa da aula. Mas eu lembro. Ele também era bastante amigo, né? Por exemplo, eu num congresso lá em Portugal, eu conheci o Sérgio Moscovici, né? ¿Por quién? Moscovici, e foi interessante, aconteceu um fato, ele pegou uma gripe terrível e ele não confiava na vitamina C portuguesa. Então, eu tive que oferecer a ele uma vitamina C norte-americana que eu tinha. Aí ele ficou contente, porque ele não tinha coragem de tomar vitamina C portuguesa. Já pensou se os portugueses soubessem disso? Mas aí ficamos amigos, né? Então, graças a isso, viu, Antônio, que eu pude colocar aquela definição de representação social, porque foi a definição que ele mesmo me deu. Então, essas coisas são importantes na vida da gente, né? Eu vou falar de representação social, ninguém pode dizer que eu não sei o que é, porque eu aprendi com o dono, né, do conceito.
Então, é interessante. Eu acho muito importante isso, muito mesmo. Não é? El Mas problema, é preciso que a pessoa seja generosa, né? el problema ahora es que en una reunión social todo el mundo tiene su celular y en cualquier momento están en una reunión social presentes, están todos con los celulares respondiendo, haciendo llamados y el tipo de conexión personal pasa a segundo término. Es muy común. Si yo Não, estoy eu já fui, Antônio, eu já fui assim, almoços informais em que as pessoas estavam com o celular. sí, Elas não estavam conversando entre si, estavam conversando com terceiros. Eu gostaria de aproveitar essa fala do celular, porque o senhor tem o projeto um notebook, né, por criança. Isso. E a ideia, então, pelo que eu entendi, até do que foi falado, quer dizer, é justamente abrir a possibilidade a essas crianças de interação com o mundo, né, e de interação com esse conhecimento maior, né, e ser mais um instrumento, na verdade, de desenvolvimento dessa criança, mas não, de alguma forma, uma certa cultura à tecnologia, quer dizer, pelo que o senhor falou, de culto, melhor dizendo, Mas desculpa, isso é à muito tecnologia. antigo, né, Ricardo? Há muitos anos que ele fez isso e continua, não sei se fazendo, mas faz muitos anos e naquele tempo era muito importante, porque não havia essas crianças mais de países menos desenvolvidos, não tinham esse acesso ao computador e, portanto, esse acesso ao mundo, né? Ao mundo intelectual, ao mundo artístico. Agora, Antônio, você se lembra de uma fotografia que você tirou dos garotos a cavalo com sí, os sí, computadores? sí, E ele foi mostrar no Brasil, para sí, outras crianças, essas crianças, acho que eram da África, a cavalo com os computadores. E as nossas crianças não deram a mínima atenção aos computadores, e sim aos cavalos, sí. porque o que elas gostariam de ter, os cavalos. Sí, esa fotografía dio la vuelta al mundo, porque yo la presenté también en Italia en alguna reunión y, y los alumnos que estaban presentes decían, queremos los caballos, porque ellos no van a la escuela a caballos. En Italia nadie va a la escuela a caballos, pero en nuestro país, Claro, né? É claro, en porque Brasil, en o Argentina, cavalo e o en computador. Uruguay, hay muchísimas escuelas que los chicos van a caballo, ¿o no? Por lo menos en Argentina en las provincias hay muchas escuelas de campo que la única forma de ir es ir a caballo. Eu andei muitíssimo a cavalo, né? Eu tinha verdadeira paixão em criança e adolescente, eu tinha paixão pelos cavalos. Claro. Então, eu gostei dessa história da fotografia. E a gente vê aí o aspecto da significação, né? A criança tem muito mais esquemas para o cavalo, aquilo faz muito mais significação para ela do que um computador que ela nunca mexeu, ela não tem ideia de utilidade ou para que servia, né? Então, a primeira Hoje é coisa, mais difícil, né? a primeira coisa assimilada na foto foi mais o cavalo, e um cavalo diferente do que exatamente o computador, né? Não, e eram vários. Sí, es una foto muy famosa. Creo que estamos en un momento muy importante de la civilización y esperamos que las guerras que hay no se sigan sucediendo, que llegue la paz, porque es terrible lo que está pasando en el mundo. Pero fíjense que yo he estado bastante tiempo en China, y en China, cuando empecé a ir a China, estaban realmente, yo podría decir, atrasados en la educación y en la parte tecnológica.
tenían una gran cultura, que se expresaba muy bien en las escuelas, pero no había tecnología. Y eso ha cambiado terriblemente, lo mismo que en la India. Sí. Yo he estado en lugares también maravillosos como Singapur, esos lugares que eran diferentes ya estaban muy tecnologizados. Me acuerdo perfectamente de la visita a una universidad, creo que era en Singapur, ¿sí? Y luego voy con el rector y le pregunto, ¿y cuántas computadoras tienen? Y no las contamos porque todo el mundo tiene. Eso era recién al comienzo de la computación, no eran los celulares. El cambio más grande, me parece para mí, fue el cambio de la computadora, aunque era la pequeña computadora que teníamos nosotros, One Laptop per Child, de Negroponte, con el celular, que está en el bolsillo. Y el celular es una computadora. De manera que es un mundo muy, muy diferente, el de mi adolescencia, nada que ver, otro mundo. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Eu acho interessante como esse mundo acaba abrindo um leque de coisa. Por exemplo, tem uma imagem que aparece de um tablet com uma baratinha andando em cima e um gato, que é um animal, tentando pegar essa baratinha, ela se escondendo. Claro. O que mostra que mesmo ao nível sensório-motor, né, os computadores, né, a tecnologia evoluiu de tal forma com que a gente criou um universo de ações, tanto sensório-motoras, com a tela do computador, né, com os aparatos, né, os devices, quanto com o conhecimento e com imagens e com possibilidade de mudar filmes e montar filmes e novas imaginações, que isso está até trazendo para um aspecto até mais concreto o que antes só era acessível, vamos dizer, a quem podia estudar, a quem podia ter tempo de imaginação, de leitura, né? E, de alguma forma, isso também está mudando os cérebros, né? Para falar um pouco da neurologia, né? E os seres humanos e a nossa cultura, em função desse novo espaço ideológico, eu diria, né? Nosológico, talvez, e que a gente nunca tinha visto antes, né? O acesso na época do senhor, né? Eu acredito, né? Pelo aquilo que eu já ouvi, era bem restrito, né? A gente tinha que fazer, aqui no Brasil, a gente tinha que fazer exame para entrar no segundo grau. Nem todo mundo tinha acesso, né? É verdade que a qualidade era outra, mas era muito menos escolas por pessoas, né? Do que são hoje, né? Então, eu acho que, de fato, criou um mundo aí, né? Esse mundo que as pessoas chamam de virtual, eu não sei se seria virtual, né? Ou de realidade expandida, mas que é uma outra realidade. Ao meu ver, é uma outra realidade mesmo. Mas os mais velhos, né, não aproveitam, por exemplo, do computador, do celular, nas relações assim de amizade, né? Por exemplo, eu e o Antônio nunca fizemos uma live. E com você mesmo, Ricardo, eu fiz só 2 ou 3, né? Mas era profissional, não era amigável. Não, uma vez nós desligamos para falar de assuntos mais restritos, né? Mas as pessoas não aproveitam, não. E depois outra, a gente não tem certeza de que aquela reunião nossa é só nossa, né? Ela pode estar sendo, de repente, passada para terceiros. Não é muito... A carta era mais garantida, né? Puedo contar una anécdota de dos grandes cerebros en la computación, Marvin Minsky y Seymour Papert. Marvin Minsky y Seymour Papert hicieron gran parte de la computación moderna. Y Marvin vino una vez a la Argentina, lo invitamos.
Sim. y lo invitamos al campo de un amigo, también que era un experto en computación, Horacio Regini, cerca de Buenos Aires, por una estancia. No. Y nunca había montado un caballo, y le enseñamos a montar un caballo. Y no sabía para qué servían las riendas. Y entonces, ¿sabes cómo funcionaba él? Decía, go horse, stop horse. Lo manejaba como si fuera una computadora el caballo. No era en forma analógica. Pero nos reímos mucho. Eso de stop horse, go horse. Claro, pero eso, hoy día, hay personas con discapacidades muy profundas que gracias a la computadora vuelven a comunicarse. Yo he trabajado mucho con Percy Valdena, mi socio, que es el director del Instituto Oral Modelo de Niños Sordos en Argentina. Y todos están computarizados ahora. Y entonces, además, tienen con acceso a una escuela común, porque pueden empezar a hablar, porque tienen también algunos dispositivos, digamos, auditivos, que son prótesis, que le permiten ir a una escuela normal, una escuela común. Antes tenía que ir a una escuela de sordos y era todo señas. Y eso ha desaparecido. Eso es una ventaja extraordinaria, realmente impresionante. Y en el caso de Stephen Hawking, que es famoso sabio inglés, era miembro de la Academia Pontificia de Ciencias también. Y bueno, pero él no hablaba en la computadora, así no podía hablar. Y un día nos dice, la computadora, que todo un equipo de ingenieros que estaba con él, hacían unas presentaciones espectaculares, habladas, pero habladas por la computadora, en inglés. Y entonces un día nos dice, hoy estoy muy feliz, porque hoy hablo en inglés y antes hablaba en americano. Claro, porque en ese momento los ingleses pudieron hacer tecnologías a nivel americano. Y ese tipo de charlas es muy interesante. Después hay otras anécdotas maravillosas que en Brasil, con Chagas, la enfermedad de Chagas, tan importante, descubierta por Carlos Chagas. Y el hijo de Carlos Chagas fue en un momento presidente de la Academia Pontificia de Ciencias y nos llevó a la Embajada de Brasil, que fue muy interesante. Y ahí fue toda una especie de homenaje a Chagas padre, Carlos Chagas. Esas cosas son maravillosas porque es como decía Celia, son comunicaciones humanas, personales, que es la que hacen la vida, bueno, por ejemplo, la vida matrimonial, la vida familiar. Cada uno de nosotros tendrá más o menos suerte de tener una familia ampliada, ya con nietos. Algunos, un hermano mío tiene ya bisnietos, pero yo todavía no. Pero por ahí, seguramente dentro de un par de años antes de los 90 años tendré bisnietos. Y eso es una cosa rarísima. ¿Cuál es la relación de un bisnieto con su bisabuelo? Es casi histórica. Es como yo comunicarme, no sé, con Napoleón, ¿cierto? Creo que también lo que está cambiando mucho en el mundo es la sanidad, ¿no? La salud, tanto mental como física, que permite a la gente ya ser muy ancianos, pero sanos, conscientemente,
podrán tener dificultades para caminar, pero conscientemente están muy sanos a los 100 años. Y me dicen las estadísticas que la edad promedio de vida ha aumentado mucho, muchísimo. Eso también es un dato muy, muy importante, porque una parte de millones de personas en el mundo que tiene más de 80 años, de 90 años. Antes eran poquísimos, poquísimos. Eso creo que también es un dato que hay que analizar en esta sociedade contemporânea. Você tocou num ponto que eu gostaria de perguntar, porque assim, o momento que você, né, da sua vida na história da humanidade, ele se coloca com esse surgimento da ciência, né? Isso me lembra bastante o Granger, que era encantado pela ciência, né? Ele até fez uma revista, A Era da Ciência, de epistemologia, e justamente porque, assim, bom, as pessoas hoje em dia, né, os mais jovens, não têm nem ideia do que era, né, o nosso tempo, e até um pouco antes, né, onde você não tinha, por exemplo, nem geladeira, você guardava a carne na banha, né, colocava ela na banha para não se perder, né? E não tinha micro-ondas, era fogão de lenha, ele tinha que estar ou ligado, você tinha que ter a lenha para ligar o fogão, levar lá e etc. Né? Quer dizer, é um outro mundo mesmo, né? E essa geração assistiu o surgimento da tecnologia, da ciência, né? Da geladeira, da televisão, do rádio, da televisão, né? E essa mudança, eu acho que é interessante, né? Estou dizendo isso porque eu acho que essa sua fala hoje traz para nós essa dimensão, né, do quanto essa tecnologia que a gente tem vai criando um novo mundo, e que, apesar de criar esse novo mundo, esses valores, né, de amizade, né, de altruísmo, do saber, são essenciais, quer dizer, as duas coisas não se negam uma à outra, né, mas que, ao contrário, elas devem ser feitas juntas. E aí eu já aproveito para colocar uma questão, porque como título do seminário, né, a ciência é a amizade, o caminho para a conectividade como direito humano. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o direito humano aí também, né? Falou já um pouco da amizade, né? Da amizade e da ciência, né? E como o senhor vê essa questão da conectividade como um direito humano? O senhor acha que ele já existe, deve ser posto? Está dizendo direito num sentido amplo, mas ainda não positivado numa lei? Ou como que o senhor está colocando isso? Bueno, el problema como derecho humano, creo que en principio nadie lo discute, pero en algunos países está prohibido usar una computadora, sobre todo en países muy atrasados. Y en África, por ejemplo. Y eso es terrible. Yo al respecto, bueno, tengo experiencias terribles de países que impiden el uso de la computadora, porque la quieren manejar ellos. Y que no, porque con la computadora uno se escapa a cualquier lado. Y entonces, yo cuando trabajaba en One Laptop per Child con Negroponte, creo que visité 47 países o algo así. Y en muchos lugares se ha rechazado por las autoridades educativas y de gobierno, porque realmente estaban en contra de esa posibilidad de conexión. Porque ellos querían gobernar ellos a su manera, eran todos corruptos seguramente, y esto abría un poco la sinceridad. Así que, y todavía existen esos países, lamentablemente, y esos gobiernos que se oponen al uso libre de la computación. Bueno, no estamos... todo el globo terráqueo
homogéneo. Hay diferencias sustanciales, terriblemente trágicas. Terriblemente trágicas. Juan levantou a mão. Por favor, Juan. Zapata. Fala. Hola, buenas tardes. Antonio, es un gusto conocerte. Celia siempre me ha hablado de ti. Perdón, desde que la ¿cuál es conozco. tu país? Yo soy de Colombia. Colombia. Quería comenzar agradeciendo por ese mensaje de optimismo que es muy significativo, que venga de parte de un intelectual en un momento en que el diagnóstico parece ser más bien oscuro en relación al futuro. Y también apuntando hacia el tema de los derechos humanos, quería problematizar un poco. Recientemente, la revista Schem, que se publica en Marilia, publicó un artículo escrito por Marcio Saavedra, Susana Hidalgo y Guillermo Delgado, titulado Niveles de pensamiento económico entre un grupo de adultos de las poblaciones indígenas Ashaninka y Shipibo-Conibo, del Amazonas peruano. Mira. Y ellos muestran cómo el sistema financiero, gracias a la conectividad, ha llegado a lo más profundo del Amazonas. Sin embargo, el sistema financiero resulta como una tarea de alta complejidad para los indígenas, y ellos hacen unas escalas y muestran que el pensamiento económico de estos indígenas no llega al nivel formal, las operaciones formales, y se mantiene en el nivel de las operaciones concretas, lo que los hace objeto de mucho tipo de vejámenes por parte del sistema. También mi experiencia junto a la profesora Celia trabajó psicología transcultural, y veo como en indígenas de Colombia el acceso a la conectividad está garantizado. Tienen celulares con internet, con acceso a TikTok, a Instagram y demás, pero las competencias intelectuales hacen que el ejercicio del derecho a la conectividad no sea pleno. Ahorita, por ejemplo, con el ejemplo del profesor Ricardo del gato intentando espichar a la cucaracha en la tablet, muestra que a cada nivel, incluso al sensoriomotriz, pues hay una interacción con estos nuevos dispositivos de conectividad, pero no son los mismos, y en la medida en que la psicogénesis no conquista las operaciones formales, la conectividad parece que estuviera más en función de la reproducción de las desigualdades que del ejercicio pleno de los derechos. Entonces, si bien acojo con alegría el mensaje de optimismo, quisiera problematizar el ejercicio del derecho, porque la conectividad puede estar dada, pero representa un problema para el conocimiento. Aún más, los derechos humanos también parecen ser un problema para el conocimiento en las sociedades contemporáneas, al punto que se relativizan y hasta se niegan ciertos derechos humanos. Quería escucharte un poco sobre cómo esta conectividad que se expande representa un problema para el conocimiento de aquellos que no están al nivel del pensamiento científico consolidado. Bueno, es una pregunta muy profunda y seguramente no se puede responder sin pensar en algunos detalles y los países. Simplemente empiezo diciendo que yo estuve en Colombia en un tiempo cuando pensábamos hacer algo en Bogotá, me acuerdo, que fue muy, muy lindo. Bueno, después no pudimos hacer mucho, pues hace mucho tiempo. Cuando
comenzamos con las primeras computadoras. Pero la idea en ese momento era poner salas de computación públicas, que era una idea muy buena. Es decir, había un lugar público y uno podía entrar y usar una computadora, que nadie tenía acceso a una computadora, ni que, no sé si el presidente de Colombia en ese momento tenía una en su casa. La tenía en la casa de gobierno, pero no en su dormitorio. Seguro que era así. Entonces, el avance que ha habido en esto creo que es muy importante. Esto que sea público, que no sea, digamos, un registro aristocrático, por así decir. Si hoy vemos que en muchos lugares del mundo, todo el mundo, niños y adultos, y enfermos y sanos, usan un celular, que es una computadora, es un caso que jamás hubiéramos podido imaginar hace unos 40 años. Porque pensamos que eso era solamente para un trabajo científico. Y ahora se usa para comunicar a seres humanos sus sentimientos, sus cariños, sus odios, lo que fuera. No contesté tu pregunta, pero es muy importante. Y habiendo vivido muchos años en esto, los cambios son absolutamente sustanciales. Absolutamente sustanciales. Yo me acuerdo perfectamente una vez que el presidente Alfonsín de la Argentina me invitó a hacer una comunicación. Yo le propuse hacer una comunicación con Jonas Salk, que inventó la vacuna contra la polio. Y después vino la Sabin y la reemplazó, pero la primera vacuna fue la vacuna Salk, que era una inyección. No sé si se acuerdan. Los más viejitos nos acordamos. Y yo estuve con Salk en su magnífico instituto ahí en Santa Bárbara, en California. Y tengo un dibujo donde está él, estoy yo, y yo trazo el perfil de la Argentina y pongo un número. Voy a ver si la tengo acá, la foto. Sí, acá la tengo. Bueno, en esta foto hay un pizarrón. Hay un pizarrón con el perfil de la Argentina y un número que es la cantidad de millones de computadoras que nosotros queríamos poner en la Argentina. Nunca se hizo eso. Pero ya en ese momento soñábamos que iba a ser posible. Y también cuando empecé a trabajar en esto, como siendo médico, trabajé con muchos amigos, algunos de ellos muy importantes en la medicina argentina, hablando de esto de las computadoras, y confieso que ellos no entendieron el problema. Pensaban que eso era simplemente un control más detallado y permanente de las historias clínicas, por ejemplo. Pero nunca pensaron que eso podía servir para una persona con una discapacidad, por ejemplo, que no tenía manos y que podía hablar con la computadora y la computadora escribía, ¿o no? Eso no existía, ni siquiera en el cerebro de ninguna de las personas con quien yo hablaba. Y nosotros estamos trabajando en eso. Hablar con la computadora y que la computadora escriba. Eso es común. Pero en esos momentos, hace muchos años, eran ideas que estaban
que confundía mucho lo que era la práctica de las ciencias en la vida cotidiana. La ciencia estaba muy alejada, era una cosa que lo hacían algunos locos que se dedicaban a estudiar, que generalmente era gente muy modesta, pues los recursos eran muy pocos. Además, era muy poca gente que se dedicaba a trabajar. En ese momento, la Argentina tuvo 2 premios Nobel, Usey y Leloir. Pero era gente que trabajaba en laboratorios muy pequeños, muy, muy modestos. No como se trabaja hoy día, que son laboratorios que no tienen límites. Yo trabajé mucho en laboratorios muy desarrollados, pero teníamos límites. Incluso en Harvard, cuando empecé a trabajar allá como profesor invitado, con Fisher y Howard Gardner y gente de extraordinaria capacidad. Pero era muy inicial, era una cosa extraña. Eso era más bien para la gente que hacía física. Meter una computadora en un lugar donde se hacía psicología, a nadie se le ocurría. Y ahora todo eso es obvio. De manera, yo lo que quiero transmitir aquí es que estamos en un cambio de era, que todo el mundo sabe, y que son muy optimistas, porque es una forma de solidaridad nueva que antes no existía. Y el número de personas dedicadas a la ciencia hoy día ha aumentado enormemente, porque antes la ciencia era una élite. La ciencia era una élite. Porque mi padre era médico cardiólogo, fundaron la Sociedad Argentina de Cardiología, etcétera, pero era muy poco lo que se dedicaban a la investigación científica. La mayor parte de como mi padre, se ganaba la vida atendiendo pacientes en su consultorio. Pero había pocas fundaciones que ofrecieran subsidios. Y no digamos nada hablando fuera de la medicina, en la educación, en las escuelas. Ni se hablaba de eso. Impresionante. Salvo algunos que sabíamos que iba a haber una posibilidad de tener, por ejemplo, una computadora por aula. Una. Y bueno, y en algunos casos lo logramos hacer. Pero eran cosas muy pequeñas. Por eso digo que el cambio de escala de todo esto que estamos viviendo es impresionante. Y todavía no sabemos muy bien cómo manejarnos, pero creo que estamos aprendiendo, porque lo aprendemos desde muy chicos, Incluso antes, como decías, antes de saber hablar, un chiquito ya sabe hacer cosas en la computadora. Que aparezca una figura, ¿no? ¿Cierto, Celia? Que lo habrás visto en tu familia. Bueno, esto es lo que quería decir. Transmitir un mensaje de que estamos en un cambio de era y estamos todos de acuerdo. Trataremos que eso sea para la paz y no para la guerra. Y quiero terminar con una anécdota hablando de paz y la guerra. Estando yo en Roma, en el Vaticano, me encuentro con un astronauta americano, que fueron los primeros que estuvo en la luna, por así decir. Y él decía que yo cuando voy a una ciudad, quiero ir al punto más alto de la ciudad. Entonces acá en el Vaticano quiero subir arriba de la cúpula de San Pedro. Y yo lo acompañé allí. Una cosa muy interesante, porque él lo que quería estar era siempre en el lugar más alto posible. Era un ejemplo muy, muy notable. Esa subida me dio mucho vértigo, porque era muy difícil subir hasta ahí. Además, había que pedir permisos especiales y qué sé yo. Lo conseguí. Pero yo creo,
sinceramente que el mundo está creciendo, se está ampliando. Además, las exploraciones que se están haciendo extraterrestres son importantísimas. Y eso está llegando también a la población mundial, que no estamos solos en el cosmos, no se sabe. En todo caso, podemos ir a investigar otros planetas. Y eso va a suceder. Está sucediendo ya, de hecho. Pero también esos recursos técnicos se usan también para hacer la guerra. Y entonces hay que cuidar la paz ante todo. Pero también lo que él ha dicho es muy confuso, pero no lo puedo explicar mejor. Se me permite, então, eu fiquei pensando, de fato é uma questão muito importante essa que o Juan colocou, e eu fiquei pensando, bom, a primeira coisa, algumas que me vieram é que se não tivesse, né, os computadores ou celulares, né, nessa região, eles continuariam no operatório concreto. Então, não é isso exatamente que vai fazer ou não, né, exatamente a diferença. E eu acho que até mais, quer dizer, justamente o fato de que houve uma pesquisa, de que agora a gente está sabendo disso, faz com que haja a possibilidade de uma intervenção lá, para que haja uma mudança, né, num sentido que se julgue melhor do que está tendo, né? Então, não quero minimizar isso lá, né? Não quero minimizar os problemas do mundo, ao contrário, eu acho que é justamente tomando consciência de que a tecnologia pode ser usada para a guerra ou para, né, a construção de um mundo melhor, né, e atuando nesse sentido é que a gente vai mudar, né? Não é achar que tudo vai mudar por magia, né, que vai melhorar por magia. Mas justamente eu vejo essa criação da conectividade que o professor está trazendo, um novo mundo, e aí nós somos obrigados a pensar sobre isso. Aí a gente usa, por exemplo, a abstração reflexionante sobre esse novo mundo, sobre essas novas operações, e a gente tem que aprender a lidar com ele, porque é um novo mundo, é uma nova adaptação, e é interessante que é uma adaptação não a vamos dizer, um mundo dado, mas a um mundo que nós estamos construindo, né? E aí entender como isso se dá, e até mesmo como os valores éticos devem ser colocados, né, nesse universo, e assumi-los é importante, né? Às vezes as pessoas acham que um instrumento é que vai fazer com que o ser humano vá para um lado ou para outro. Não, o instrumento é um instrumento, ele propicia ações. E aí esse universo de ações, né, é novo. E, de novo, existe uma ética nele, existe uma inteligibilidade nele, né, que é preciso entender e lidar com ela, né, sempre, a novidade sempre, né? Então, eu achei muito interessante a pergunta, né, e a colocação, para mim foi muito interessante. Eu queria aproveitar essa oportunidade rara, né, de perguntar ao Antônio, tu achas que o fato dessas crianças indígenas da Colômbia terem contato com o computador e com o celular fará, já nessa geração mesmo que iniciou esse contato, com que os pequenos, né, que estão no período lógico concreto, passem ao período formal? Você acredita que já numa primeira geração, lidando com computadores e celulares, eles possam dar esse salto qualitativo para um pensamento formal, Antônio? Enquanto neurologista, eu pergunto. Bueno, me parece una pregunta muy pertinente y gracias, Celia. Yo creo que la gente trabaja hablando en el lenguaje de Piaget y demás, con operaciones concretas. No trabaja con operaciones formales, no está en la etapa formal. Yo creo que es una lógica concreta. Es una lógica concreta, no es una lógica formal.
Para eso están los matemáticos y los científicos. Pero la gente no está en ese nivel, trabaja en otro nivel, anterior. Y bueno, algunos adolescentes ya, ya por supuesto, están utilizando su conciencia formal, pero no es formal, es concreta. Esa es mi idea. Sim, mas através do computador, eles podem ver algo que não é concreto, eu acho, né? Através do computador, porque, conversando com o Juan, né, o comportamento dos indígenas na Colômbia é totalmente concreto, porque a religião é concreta, tudo com o que eles trabalham é concreto. Se for abstrato, eles transformam aquele abstrato em concreto. Mas, através do computador, haverá coisas que eles não poderão transformar em concreto. Por isso é que eu tenho a esperança que eles deem esse salto qualitativo para uma operação abstrata. ¿Tú no achas? Es un tema muy importante lo que tú dices. Habría que investigar más sobre eso. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que la mayor parte de la gente trabaja a nivel de las operaciones concretas. Sim, com certeza. Mas eu tenho esperança que o Juan, aí, com a inteligência dele, crie uma forma de dar esse salto qualitativo. Eu tenho pensado muitíssimo nisso, né? Porque faz parte da pesquisa dele, digamos assim. Essencialmente faz parte da pesquisa. E eu não acredito que o grupo que não tem computador tenha o mesmo comportamento do grupo que tenha, porque nós podemos criar estratégias em que eles possam pensar naquilo que não está presente. E se eles pensarem nisso, eu acredito que eles possam dar um salto qualitativo. Yo creo que esa diferencia entre operaciones concretas y operaciones formales es una diferencia esencial. Y el paso de una a otra es un camino que debemos tratar de recorrer todos, pero va a costar mucho. Pero lo que dice sobre las diferencias entre las operaciones concretas y las formales, yo creo que es importantísimo ese descubrimiento de Piaget, de alguna forma, ya tan antiguo. No tenía la menor idea, ¿no?, de lo que era una computadora. Me acuerdo que en toda Suiza no había una sola computadora. Estaba el CERN, el Centro de Investigaciones Atómicas, nada más. Y hicimos un papá que estaba trabajando con Piaget, iba a Londres, que le dejaban hacer cosas con computadoras a los chicos. Pero el tema es esencial. Lo que has dicho me ha dejado pensando. El paso de las operaciones concretas a las formales tampoco está asegurado por el uso de la computadora. Sim, não. Seguro, com certeza não. Mas eu pensei assim, que através do computador a criança pudesse alcançar o nível do possível. Não do que está presente, mas do que poderia vir a ser. O vir a ser. Isso que eu pensei. Ou será que eu estou atribuindo ao computador poderes que ele não tem? Quer dizer, de fazer a criança pensar no possível.
não naquilo que é. Eu gostaria de contribuir um pouco. Assim, eu acho que essa passagem do operatório concreto ao operatório formal, ela vem de uma coordenação de pontos de vista diferentes que a criança precisa fazer, né? Enquanto está no mesmo ponto de vista, ela não passa, né? Então, vamos dizer, há uma parte concreta nesse passar para o operatório formal, que ela tem situações que ela vai ter que se colocar no lugar do outro, e aí coordenar a sua visão com a visão do outro, né? E uma segunda coisa, quer dizer, eu não consigo, claro, tratar todos esses fatores, mas uma segunda coisa é a solicitação do meio, né? Então, Genebra não tinha, Suíça não tinha computador, mas poderia ter um grande número de pessoas no operatório formal, porque os pais cobravam, a sociedade cobra essa visão do outro, esse pensar dessa forma, esse pensar científico. E se você está numa comunidade onde isso não é cobrado, naturalmente, na estatística, né, na porcentagem, não tem esse caminhar da maioria para esse lado, né? Claro, eu não excluo a possibilidade, né, de outras intervenções que leve, ou mesmo de um desenvolvimento individual que leve alguém a chegar ao operatório formal, né? Mas talvez, eu acho que talvez é isso que a Zélia está querendo argumentar, é que o computador aumente a possibilidade de que as pessoas exato. cheguem... Aumenta a possibilidade de você pensar no possível, naquilo que não é atual. Aí eu vou acreditar no Aristóteles, né? De repente, alguma potência se atualiza na cabeça da criança. Mas eu acho que seria, sabe, Ricardo, uma minoria incrível, que isso ia começar com uma ou duas pessoas. Não ia ser uma coisa assim do conjunto das crianças. Crianças pouquíssimas, mas alguma será que não chegaria lá? Es una pregunta muy profunda, Celia. Yo estaría pensando la diferencia entre operaciones concretas y formales es una diferencia filosófica, en cierta forma, inventada por Piaget. Que lo sepa, fue Piaget que lo inventó. Y yo creo que tendríamos que revisar esa diferencia, porque tal vez en ese momento Piaget no podía pensar de otra manera porque no existía la computadora. Pero tal vez todo uso de una computadora ya de alguna forma es una operación formal. Entonces, bueno, hay que reflexionar sobre el tema. Seguramente esa diferencia entre formal y concreto, que en la época de Piaget era muy clara, hoy ya no es tan clara. Y tal vez era solamente una forma muy amplia de operaciones mentales, que antes dividíamos en dos sectores, como dos pisos en un edificio. Paso sobre la escalera y voy a las operaciones formales. No es así. Eso seguro que no es así. Así que empezamos con las operaciones que ya son formales esta vez de entrada, pero de una formalidad diferente. Pero yo pienso, y eso te agradezco, Celia, que me hayas puesto como propuesta de pensamiento, y voy a reflexionar. Yo creo que no hay que hacer la diferencia entre operación formal y concreta. Llamémoslo de otra forma. Professor, se me permite, esse foi exatamente o meu tema de estudo na epistemologia genética, né? Minha graduação é em física. E quando eu fiz o mestrado com a professora Zélia Ramos Querotino, justamente o problema era da caracterização do agrupamento, né? Inclusive axiomática, que não se conseguia dizer o que é isso. E a hipótese que, assim, hoje mais, para mim não é mais hipótese, porque os trabalhos, né, dos meus orientandos, as nossas discussões, na verdade, é uma releitura da obra do Piaget, né, dessa parte, né,
que é a seguinte: primeiro, diferenciar e usar o conceito de operação no sentido matemático, ou seja, como uma função dentro de um conjunto, né? Então, basicamente é isso que é uma operação matemática, e até podendo ser uma operação parcial, ou seja, essa função não está definida para todos os elementos, e nesse sentido, até mesmo uma ação sensório-motora que muda uma situação A numa situação B, ela acaba tendo uma forma de operação matemática, né? Por exemplo, a gente fala de grupo prático de deslocamento. Só pode ser um grupo se tem uma operação ali dentro, né? É a operação de composição de deslocamento. Então, você já usa essas estruturas matemáticas para explicar o próprio comportamento sensório-motor. Então, já há operações no sensório-motor, né? Claro que não pela criança, né? Com o que o Piaget vai chamar de operações internalizadas, ações internalizadas, né? Mas no sentido matemático, sim. E aí, o que caracteriza, então, esse período operatório concreto e diferencia do operatório formal? De que, no concreto, a criança passa a ser capaz de operar sobre imagens mentais. Então, ela consegue passar de um estado imaginado para outro sem destruir esse anterior. E aí, então, ela pode comparar, ou seja, é como se ela ascendesse ao nível da imaginação, né? E antes ela estava presa ao concreto, ou presa a uma imagem tipo, né? Na transdução, por exemplo, né? No pré-operatório, mas quando ela então passa a ter capacidade de outras imagens sem que uma destrua a outra, ela é capaz de fazer, eu chamo essa operação de transfiguração, passar de uma figura para outra, de um símbolo para outro, de uma imagem mental para outra. Ela é capaz de adquirir esquemas de transfigurações, né? E aí, para a passagem para o operatório formal, na verdade, ela vai ter que coordenar esses esquemas de imaginação, de transfigurações, e ela vai ser capaz de operar sobre signos, não mais só sobre símbolos, que são imagens mentais, mas sobre signos. E aí sim, sobre palavras, sobre hipóteses, sobre termos, sobre símbolos em geral, como o símbolo da química, né? E então, o que, nesse sentido, o que vai fazer com que essas pessoas passassem por esse operatório formal é a possibilidade de pensar a sua realidade, a ter situações que exigissem dela pensar para além dessa imaginação imediata, né? E aí a coordenação de ponto de vista, por exemplo, se olhar isso de outra forma, ou tentar olhar como ele está pensando a coisa, obriga você a criar um esquema de imaginação que não é o seu, que é o outro, e que vai levando a esse nível superior, né? Mas só queria falar um pouco sobre isso. Claro, tudo isso é muito complexo para a gente discutir aqui, né? Mas eu acho que sim, eu acho que o caminho é esse, de entender melhor a operação na teoria, e de como ela cria esses espaços mentais, vamos assim chamar, né, ou de inteligência, né, e elementos nesse sentido, né? Es muy interesante lo que dices. Hay que reflexionar sobre ese tema. Es decir, que si Piaget viviera hoy, no haría la teoría que hizo. Eso segurísimo. Eso segurísimo. Y entonces, esas diferencias, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Hay que reflexionar mucho más sobre el tema. Pero muy de acuerdo. Bueno, yo creo que ya llegamos al final de esta charla. Bueno, dentro de un tiempo nos podremos volver a reunir. Estamos en contacto por mail. Si tengo cosas que enviar, se los envío. Creo que tengo... Mándeme todas las direcciones postales, porque por ahí tengo cosas impresas que es lindo mandárselos en revistas o libros que podrían interesarles. Así se mandan las direcciones postales, yo podría mandarle algunos objetos sólidos, que por supuesto los escritos se mandan por vía digital, pero otras cosas también, con mucho cariño. Y bueno, entonces nos despedimos y nos vemos pronto todos. Muchas gracias. Muito obrigada a ti, Antônio. Muito obrigada. Fueron un par de horas felices con ustedes,
acá en el campo se está poniendo el sol ya. Así que, bueno, voy a pensar mucho en toda la reunión, los quiero mucho e que Deus los bendiga. Hasta luego. Nós que agradecemos, então, a presença do senhor, né? Foi uma grande honra, um prazer, um momento de aprendizado profundo, né? Eu acho que isso é o que caracteriza a sua obra, traz ideias que faz a gente refletir, que cambia, né? Muda a nossa posição, nossa forma de ver, e isso é essencial, né? Então, agradeço muito a sua participação, né? Agradeço a participação da professora Zélia, né? E, bom, sigamos adiante. Um grande abraço a todos. Obrigada a você, Ricardo. Muito obrigada. Olha, vou falar uma coisa para vocês irem dormir pensando. Sabe no que eu vou refletir hoje? Vou refletir sobre os esquemas kantianos, a priori. Die reine Vernunft, da razão pura. Vou refletir sobre os esquemas a priori. Das alle unsere Kenntnis Puros. mit der Erfahrung anfangen, daran ist gar kein Zweifel. So que todas las cosas empiezan en la sensorialidad, no hay falta ninguna. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muito grata, obrigada também a você, Ricardo. Entonces nos veremos. Mándenme las direcciones postales. Ok. Chao. Tchau. Tchau.